ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାୱାର ଷ୍ଟାର ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଯେନ୍ ଗୀତର ଟାଇଟଲ ହେଲା ନାଇଁ ଭୁଲି ଯିବୁରେ ଧନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଭୁଲି ଯିବୁରେ ଧନର ফুল মিউজিক ভিডিওটা বহুত জলদি আসবার লাগি যাচ্ছে। এই গীতর ফুল ভিডিওটা তনিষ্ঠা মিউজিক্রে আসবা যেনটা কি 11 অগস্টে রিলিজ হবা। তো তনিষ্ঠা মিউজিক্রে এই গীতর টেজর বি অলরেডি রিলিজ করে দিয়া যাইছি। তো ফ্রেন্ডস মানে এই গীতরে লিডরে নজর আসবে पावर स्टार उमाकांत बारिक और तांकर संगे नजर आसबे फीमेल लीड्रे जयश्री। आपण मैंने जानिथिबे उमाकांत बारिक और जयश्री को जेते भी म्यूजिक वीडियो आसीचे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होईची जेनटा कि तनिष्ठा म्यूजिक रे आसीतिला डर डर लागुछे के तापरे उमाकांत गुमसुम ऑफिशियल रे आसीतिला बंसी वाले। तो फ्रेंड्स माने फिर थोड़े आपण माननको लागि आनिकारे आसुचन पावर स्टार उमाकांत बारिक तनिष्ठा म्यूजिक रे नाई भूली जीवरे धनर फुल म्यूजिक वीडियो। तो फ्रेंड्स माने ई गीतटा कि वेट करूँ 11 अगस्ट रे रिलीज हवा। तो आपण माने तनिष्ठा म्यूजिक के जदि सब्सक्राइब नहीं करवा तो जाकर सब्सक्राइब कर देथुन जिते बेले रिलीज हवा गीतटा आपण माने जानि पारबे। तो फ्रेंड्स माने एंता अपडेट माने पाइबार लगे हमर वाईजी क्रिएशन के भी लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ बहुत सारा शेयर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वाईजी क्रिएशन रे।